नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक अध्याय आपको स्वागत कड़े ओ बालकनी रे एटा ठंडा तो पवन खाइबी कर सिटी कौनटा फैन बंद कर गरम लगुच मो कथा से थाउ मैं दर्शक मान गोटे नमस्कार करुच्ची दर्शक मान चंदा मुंडे टिके देखै दउची कौनटा नमस्कार कर चंदा मुंडे टिके देखै दउची मत भगवान जमी गढ़ी ना मुझे कौन करी है दर्शक मान बहुत बहुत धन्यवाद पचार कहीं कहीं आम जो जो कौन 28 दिन जो टोटाल लास्ट 28 दिन भीतर जो टोटाल व्यू काउंट करा जाए सेटा पूरा 88,000 को पड़े एबे 1.1 लाख हो जाइए आउ सब्सक्राइब भी बढ़ी जाइए सब्सक्राइबर भी बढ़ी जाइए आउ से दर्शक मान को बहुत 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 धन्यवाद आउ जिते 88,000 को पड़े से सत कथा है भिडियो करने को इच्छा होना किंतु जेहेतु मु कथा देइथिली कि मुझे जेमिति हेले भी वीडियो बनैबी से बनौली आउ बनैली बोली आज मोर व्यू बढ़ी सब्सक्राइबर बढ़ी वाच टाइम बढ़ी से सबू जाक धन्यवाद मुझे केवल दर्शक मान देवी ये जो लोकटा पछरे कैमरा धरिक ठिया हेछि क्वेश्चन तयारी हेछि ताको टिके किछि कहबोनी तमे तो परिश्रम करछ जो मो परिश्रम देखिया को गले को सेटा तुमको धन्यवाद देबी आउ भ्यूटे को दर्शक गोटे गोटे कलिंग बेल बज बारंबार ऊपर मत जो तो के नांती एमती कंटिन्यू दर्शक मन देखंतु मो वीडियोटा फास्ट टू लास्ट पूरा पूरा घोसी गइछ कहबो हो प्रश्न उत्तर दियो मु गोटिए हाथ रे मनीष को रोकी दिए मु किए गोटिए हाथ रे हजार हजार मनीष को रोकी दिए मु किए गोटिए हाथ रे मनीष को रोकी दिए हजार हजार मनीष को रोकी दिए मु किए गाड़ी नहीं तो गोटिए हाथ रे आम जगन्नाथ ठाकुर गाड़ी पड़ा विश्वास से गोटिए हाथ रे हजार हजार लोगों को रोकी दिए निश्वास नहीं समय नहीं गोटिए हाथ रे से रह कहे माने लोकन सब रहिबे रह कहले माने लोकन रहि जेबे ट्रैफिक पुलिस हां ठीक उत्तर हिंट से जगह पड़ची हो से को पक्षी जे अंडा दिए नहीं किंतु छुआ जन्म करे एटा कहि परिबनी अंडा दिए नहीं कि छुआ जन्म करे से पक्षी बिना अंडा रे कि छुआ जन्म कलेनी पक्षी पक्षी ओ पक्षी से गोटे पक्षी जे आकाश रे उड़े अंडा दिएनी पक्षी किंतु छुआ जन्म करे जो आकाश रे उड़े किंतु जो पारा भलिया कला कला छुआ जो उड़ंती जो मेंचे मेंचे उड़ंती सेही माने आउ कुह तमे को मु कोन कहि छुआ जन्म करे अंडा भी एरोप्लेन छेना ना आउ कोन बादुड़ी हां बादुड़ी ए कहि देली बादुड़ी चिमिन चढ़ई बादुड़ी हाउ ए तुम चैलेंज करथिलो मु कहि परिबिनी बोली केमती कहि देला बाजी गला ताहा कोन ताहा कोन ताहा जेते अधिक हबो मनुष्य को सेते कम देखा जाए ताहा कोन से जेते अधिक बढ़ियो मनुष्य सेते कम देखा जीवो कम अधिक बढ़ियो बाटो तुम्हें पानी जेते बढ़ियो अधिक बढ़ियो मनुष्य सेते कम देखा जीवो पानी नहीं बयस बयस अधिक हेले मनुष्य कम देखा जाए हाँ गोटे प्रकार आउ कोन आउ जेते बढ़ियो कम देखा जीवो कहि परिबनी अंधार ओहो नहीं बयस बढ़िया सांगे दृष्टि शक्ति भी कमी कमी जाए ना नहीं
ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଯାହାର ଚୂଳ ଅଛି ମାନେ ଚୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ନା? ଚୂଳ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି। ଗାଈ କଣ ବା ଗାଈ ଚୂଳ ତମେ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି? ଲାଞ୍ଜ କୁଣ୍ଡେଇ ଚୁଟି ପାରିବନି? ହଁ ସେ ଜିନିଷର ଚୂଳ ଅଛି ମାନେ ଚୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି। କେତେ ମଶା ପଶି ଆଇଲେ ରେ ବାପ। ମଶା ପଶିଆଇଲେ ତ ପଶିଆଇଲେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଚୂଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି? ନା କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି। ଜଟ ଜଟ ଯୋଉ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାର ଜଟ ଚୂଳ ଅଛି ନା ଜଟ ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ଫେଲ ମାରିକି ତାକୁ ଫିଟେଇ ଫାଟେଇ ଦବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାବା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଜଟ ରଖନ୍ତି। କେତେ ଗପୁଛ କୁଆଡେ ବାବା ଫାବା ପଳେଇଲଣି। ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହବ। ଆଉ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି ଆରେ କଣ? ନଡ଼ିଆର ଚୂଳ ଥାଏ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ଓହୋ ମୁଁ ସାଡେ କିଏ କାଇଁ ଭାବିବ କହିଲ? ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହା କଣ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାଗେଣା ମିଳେ? ମଣିଷକୁ ମାଗଣା ମିଳେ। ମାଗେଣା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ହଜିଗଲେ ମଣିଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ତାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସିଏ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା କଣ ହୁଁ ମାଗଣା ମିଳେ? ହୁଁ ମଣିଷକୁ ମାଗେଣା ମିଳେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଗଲା ପରେ ତମେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ତମେ ତାକୁ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଗଣା ଏଇଟା ହବନି। ମାଗଣା ମିଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମାଗେଣା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଜିନିଷ ହଜିଗଲେ ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ? କୁହ। ଜୀବନ। ହୁଁ ଜୀବନ। ଦର୍ଶକ କହିବେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏଇ ଗୋଟେ କହିଲି ଯଦି ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଜିଯିବ ଜୀବନଟା ବାଜିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ତମ କହିବାର ଅର୍ଥଟା ସେଇଟା ନଥିଲା। ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ଜୀବନ ବି ହବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବ। ନା ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଦର୍ଶକ ମାନେ କାଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇନା କଣ ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି କି? ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜାଣିବେନି। ଓକେ ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଉଛି ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ନଚେତ୍ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ନ ବାଣ୍ଟିବା ଯଦି ଆସିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନ ବାଣ୍ଟିବେ ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଆଉ। ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିବ ତ ଲେଖିକି ରଖ ତମେ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିବି ନା କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେଞ୍ଚେ ସୁଖ ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସିବେ ନାଇଁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଲି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ କେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନଚେତ୍ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ହୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ହୁଁ ଆସିବି ଲାଇଭକୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା ନ ହେଇପାରିବ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ଯଦି ଦିନ 4ଟାରୁ 5ଟା କରିଦେଇଥିବ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ଓକେ ଏତିକି ତ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଏତିକି। ହଉ ମନେ ରହିଲା ଆଉ।